नमस्कार, मैं आप सभी के साथ राजीव झा और आप देख रहे हैं सन एक्सप्रेस। और आगामी विधानसभा चुनाव को केंद्र कर तमाम लोगों को चुनाव के लिए प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं और इसी प्रशिक्षण के लिए आए हुए चुनाव कर्मियों को पर्याप्त टिफ़िन नहीं मिलने से लोग हंगामा करना शुरू कर दिए हैं। इस तरह का हंगामा केवल मालदा में ही नहीं, केवल अलीपुरद्वार में ही नहीं, सिलीगुड़ी में भी इस तरह का वाकया देखा गया है। हालांकि सिलीगुड़ी में उस तरह का प्रदर्शन तो नहीं हुआ है, लेकिन सिलीगुड़ी में किस तरह का टिफ़िन दिया जा रहा है ये भी हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मालदा की। तो मालदा के इंग्लिश बाज़ार में चुनाव कार्यों का प्रशिक्षण ले रहे सरकारी कर्मचारियों ने पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलने के खिलाफ जमकर हंगामा किया है। मालदा के इंग्लिश बाज़ार शहर के अक्कुरमुनी कोरोनेशन इंस्टीट्यूट में चुनाव कर्मियों का चुनाव कार्य से संबंधित प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण लेने आए लोगों ने बताया कि चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित राशि के अनुरूप उन्हें भोजन नहीं दिया जा रहा है। पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलने से उन्हें खाने में दिक्कत आ रही है। काफ़ी समय तक उन्हें भूखे रहकर काम करना पड़ता है। गौरतलब है कि पश्चिम बंगाल में 2-3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने के हैं और आज उसी को केंद्र कर प्रशिक्षण चल रहा था। इस प्रशिक्षण में लगातार लोग प्रदर्शन करना शुरू कर दिए। प्रदर्शन जब शुरू हुआ तो मौके पर आज चुनाव अधिकारी पहुंचकर मामले को शांत किए। चुनाव अधिकारी की ओर से कहा गया कि चुनाव प्रशिक्षण ले रहे लोगों के लिए 170 रुपये के टिफ़िन दिए जाने की बात कही गई है, जबकि उन्हें टिफ़िन जो है मात्र 18 रुपये का ही दिया जा रहा है। इसी से खफा होकर चुनावकर्मी प्रदर्शन करते हुए दिखे। सबसे पहले आप मालदा की ये तस्वीर देखिए। আমাদের ইলেকশন কমিশনের থেকে আমাদের ইলেকশনের ডিউটির জন্য ট্রেনিং শুরু হয়েছে। ফার্স্ট পোলিং, ডিসাইডিং, সেকেন্ড পোলিং, থার্ড পোলিংয়ের ট্রেনিং শুরু হয়েছে। আমরা একটা ট্রেনিং অলরেডি করে ফেলেছি, কিন্তু রাজ্য সরকারের থেকে বিভিন্ন ডিস্ট্রিক্ট থেকে যেটা দেখছি এবং আমাদের কাছে যেটা অর্ডার কপি এসে পৌঁছেছে, আমাদের পার টিচার 170 টাকা করে, যারা ভোট কর্মী তাদের 170 টাকা করে অ্যালটমেন্ট করা আছে খাওয়ার জন্য, লাঞ্চের জন্য। কিন্তু আমরা ফার্স্ট ট্রেনিং করে গিয়েছি, মাত্র চা ছাড়া আমাদের কিচ্ছু অ্যালটমেন্ট করা হয়নি। এবং সেকেন্ড ট্রেনিংয়ে আমরা আশা করেছিলাম আমাদের আজকের থেকে বোধহয় করা হবে, কিন্তু আমরা এসে যখন ট্রেনিং করলাম তখন দেখলাম কোনো রকম ব্যবস্থা নেই, জলও নেই। যখন আমরা ওইখানে জিজ্ঞাসা করলাম, ওনারা বলল আপনাদের জন্য কোনো রকম টিফিনের ব্যবস্থা করা হয়নি। যখন আমরা অর্ডার কপি দেখালাম তখন বলল নিচে গিয়ে কাউন্টারে কথা বলতে। এখানকার যে ইনচার্জ আছে তার সঙ্গে এসে যখন কথা বললাম, উনি বলল এরকম তো আমাদের কাছে কোনো খবর নেই, আপনাদের জন্য কোনো টিফিন অ্যালটমেন্ট করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমরা অর্ডার কপি দেখালাম তখন উনি বলল হ্যাঁ, এই অর্ডার কপিটা এসেছে, আমরা আগে পাইনি, কিছুক্ষণ আগে পেয়েছি। আমরা দেখছি আগামী ট্রেনিংয়ের সময় আপনাদের কি করতে পারি, যারা ট্রেনিং দিচ্ছে। কিন্তু আমরা যখন সবাই মিলিয়ে একত্রে আওয়াজ তুললাম তখন আমরা বললাম যে আজকে আমাদের টাকা লাগবে, হয়তো টিফিন লাগবে, নয়তো টিফিন লাগবে। কিন্তু লাস্টে আমাদের চাপে ওনারা এখন বলছে আমরা লাস্ট ট্রেনিংয়ে কিছু একটা ব্যবস্থা করব। কিন্তু আমরা লিখিত আশ্বাস না পেলে আমরা এখান থেকে যাচ্ছি না। কারণ সরকার এবং ইলেকশন ডিপার্টমেন্ট আমাদের যে টাকা বরাদ্দ করেছে, টোটাল ওয়েস্ট বেঙ্গলের সব ডিস্ট্রিক্ট পেল, কিন্তু কোচবিহার ডিস্ট্রিক্ট কেন পেল না তার সদুত্তর আমরা এখনও পাইনি। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা আমাদের এই বক্তব্যটা ইলেকশন কমিশনের কাছে পৌঁছে দিন, কেন আমরা এভাবে বঞ্চিত। পার্থ সরকার কোচবিহার। পোলিং পার্টি হিসেবে সবাই এখানে ট্রেনিং নিতে এসেছি। সেখানে আমরা যে ট্রেনিংয়ের যে শিডিউল রয়েছে
সেখানে আমাদের মিটিং মানে লাঞ্চের একটা প্যাকেজ অবশ্যই ঘোষণা ছিল। সেখানে বাকি সমস্ত ডিসিআরসিগুলোতে বা যেখানে ট্রেনিং হচ্ছিল সেখানে কিন্তু ডিসিআরসি তো নয়, এখন ট্রেনিং সেন্টারগুলোতে সেখানে সব জায়গায় লাঞ্চ প্যাক দেওয়া হয়েছে, কিন্তু এখানে সেটা নিয়ে কোনো রকম উচ্চবাচ্য কোনো রকম আলোচনা হয়নি। যখন আমরা বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করলাম তখন বললেন কি আমরা আজকেই জানতে পারলাম, যেটা সম্পূর্ণ চোরের মায়ের বড় গলার মতো কথা বলা হলো। ঠিক একইভাবে তারা বললেন যে আপনাদের টাকাটা আপনাদের অ্যাকাউন্টে ঢুকে দেওয়া হবে। তো অ্যাকাউন্টে আমরা যে টাকা আমাদের প্রাপ্য, যেটা আমরা পাই ডিউটি করার জন্য, সেটা তো আমরা সবাই পাবো। তার সাথে এই টিফিন অ্যালাউন্সের টাকা কী করে ঢোকাবে, সেটা ঢোকানোর কোনো রকম রাস্তা আমাদের এখনও পর্যন্ত জানা নেই, এবং ওনারাও জানেন কিনা জানি না। এখন ওনাদের উদ্দেশ্য একটাই মনে হচ্ছে, আমাদের এখনই এখান থেকে জাস্ট স্প্লিট করে দেওয়া, আমাদের ইউনিটিকে নষ্ট করে দিয়ে আমরা স্প্লিট করে একা একা চলে যাব। এরপরে স্বাভাবিকভাবে এটা নিয়ে আর আলোচনার কোনো বিষয় থাকবে না, ঐক্যবদ্ধভাবে আমরা কোনো কিছু বলতে পারবো না, সেটা ওনারা চাইছেন। এবং এই রকমভাবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে আপনার এই যে দুর্নীতি হচ্ছে, এই দুর্নীতি এটা কি কুচবিহারেই হচ্ছে না আরো জেলাগুলোতেই হচ্ছে? এবার আমরা এখানে ট্রেনিং করতে এসেছি, এই আমাদের কোচবিহার জেলারই অন্য যেখানে ট্রেনিং হচ্ছে সেখানে কিন্তু অলরেডি লাঞ্চ প্যাকেট পৌঁছে গেছে। অন্য যে জেলাগুলো পাশে রয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলা, আলিপুরদুয়ার জেলা, সেখানে রয়েছে। তাহলে আমাদের এখানে কেন হবে না? বিষয়টা সম্পূর্ণ এটা পুরো বৈষম্য। পুরো ইলেকশন কমিশন নিশ্চয়ই এক একটা জেলার জন্য এক একটা আলাদা আলাদা নিশ্চয়ই কোনো রকম হিসেব অর্ডার পাঠায়নি। তো স্বাভাবিকভাবেই এর আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাই, এবং আমরা চাই সুষ্ঠুভাবে আমাদের যেটা অধিকার, আমাদের যেটা প্রাপ্য, সেটা আমাদেরকে দিতে হবে। ভোট কর্মীদের কেন বলছে? হ্যাঁ, এখানে যারা এখানে রয়েছে ডিসিআরসি, যারা ট্রেনিং করেছে সবাই টিফিন পাচ্ছে। ভোট কর্মী যারা ট্রেনিং নিচ্ছে, যাদেরকে দিয়েই এই বৈতরণী পার হবে, এই পুরো ভোটটা সম্পূর্ণ যে প্রিজাইডিং অফিসার, ফার্স্ট পোলিং অফিসার, এদেরকে দিয়েই কিন্তু সমস্ত ভোটটা পার হয় ইলেকশন কমিশন, আর তাদেরকেই সবচেয়ে বড় বঞ্চনার শিকার হতে হচ্ছে। এটার আমরা তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি। আমার নাম বিশ্বজিৎ দে। तो ये तस्वीर हमने आपको दिखाई मालदा शहर की। मालदा शहर में इस तरह की स्थिति बनी। मौके पर जिला शासक पहुंचे, मौके पर तो नहीं पहुंचे लेकिन उनकी जानकारी में है, तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द जो है इसे ठीक कर लिया जाएगा। जो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो अलीपुरद्वार की है। अलीपुरद्वार में भी चुनाव कर्मियों ने प्रदर्शन किया। अलीपुरद्वार में चुनाव कार्यों को लेकर जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है वे सभी सरकारी कर्मचारी हैं, और उन सभी कर्मचारियों ने कम मात्रा में टिफिन दिए जाने के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इन लोगों का प्रदर्शन लगभग 1 घंटे तक चलता रहा। बाद में चुनाव अधिकारी के हस्तक्षेप से मामला शांत हुआ है। चुनाव अधिकारी ने बताया कि कल से टिफिन का परिणाम बढ़ा दिया जाएगा। हमारे देश की यह स्थिति है, और फिलहाल जो स्थिति हम आपको दिखाएं वो बंगाल की है। बंगाल में जो चुनाव अधिकारी दिन भर चुनाव कार्यों से जुड़े हुए प्रशिक्षण लेते हैं, उन्हें मात्र बिस्किट, 1 केला और 1 अंडा दिया जाता है, और जब प्रदर्शन होता है तब चुनाव अधिकारी या फिर कोई भी संबंधित अधिकारी आकर कहते हैं कि अब से यह ठीक हो जाएगा। वो भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे सबसे कि हम लोग का जब अलॉटमेंट होगा तब वहाँ से एडजस्ट ये मैं रिक्वेस्ट जरूर करूँगी। আজ 23শে ফেব্রুয়ারি 2021 অক্রমণী করোনেশন স্কুলে পোলিং পার্সোনালদের একটি ট্রেনিং হচ্ছে। সকাল 10টা থেকে সেটা চলবে 4টা পর্যন্ত, অর্থাৎ যতক্ষণ আমাদের রিকোয়ারমেন্ট আছে ট্রেনিংয়ের টাইম পিরিয়ড সেই পর্যন্ত চলবে। আমাদের ন্যায্য একটা প্রাপ্তি রয়েছে, যেখানে নির্বাচন কমিশন থেকে পরিষ্কার বলে দিয়েছে 170 টাকা করে পার হেড অ্যালটমেন্ট রয়েছে। সেখানে ওনারা কি করে এই ন্যূনতম 18 টাকার একটা প্যাকেট দিয়ে আমাদের টিফিন দিয়ে দিচ্ছে, যেখানে ট্রেনিংটা রয়েছে সকাল 10টা থেকে বিকেল 4টা অবধি, 6 ঘন্টার টানা ট্রেনিং। কতজন দিচ্ছেন ট্রেনিং আজকে? আমাদের এখানে 620 জন ট্রেনিং দিচ্ছি আমরা আজকে। আচ্ছা, কত অক্রমণী হাই স্কুলে আর কি। সবাই মানে কোন প্রফেশনে যুক্ত? সবাই বেশিরভাগই শিক্ষকতার সঙ্গে যুক্ত, তাছাড়াও অন্যান্য সমস্ত বিভিন্ন অফিসের কর্মচারীরাও রয়েছেন। এবার আমরা পার্শ্ববর্তী জেলাগুলোতে দেখতে পাচ্ছি, দক্ষিণ দিনাজপুর বলুন বা পূর্ব বর্ধমান, পশ্চিম বর্ধমান, যে কোনো জেলায় কথাই বলুন না কেন, প্রত্যেক
থেকে জেলাতে কিন্তু ওনারা 170 টাকার প্যাকেট না হলেও পরেও কাছাকাছি একটা মানে মর্যাদাপূর্ণ একটা খাবারের ব্যবস্থা করেছেন, যেটাতে ন্যূনতম দূর থেকে যারা আসছেন তারা খেয়ে একটু পেটটা ভরাতে পারেন, ভরিয়ে আবার নতুন করে ট্রেনিং নিতে পারেন। সেখানে আমাদের এখানে যা দিচ্ছে সেটা তো আপনারা দেখতেই পেলেন, একেবারে মানে যৎসামান্য যাচ্ছে তাই অবস্থা একেবারে। এবং আমরা এই নিয়ে বারবার করে প্রতিবাদ করছি, বারবার করে জানাচ্ছি। আজকে ইয়ারও ম্যাডামকেও আমরা বললাম, ইয়ারও ম্যাডাম বলছেন আমি জানি না খাবারের ব্যাপার কি আছে না আছে। আমরা সবাই যদি তার দায়ভার ঝেড়ে দেয় তাহলে আমরা কোথায় যাবো? তাহলে আপনারা কি এই খাবার কি ফেলে দিয়েছেন? হ্যাঁ, আমরা এই খাবার ফেলে দিয়েছি, আমরা এই খাবার নেবো না। আপনারা এখন কি চাচ্ছেন? আমরা চাইছি এর আমাদের যে ন্যায্য যে প্রাপ্যটা রয়েছে সেই প্রাপ্যটা দিন আমাদের। আর অবশ্যই এই 170 টাকা থেকে এটা কখনো হয়? টাকা ফেলে দিয়েছি, দেখুন এটা কি কোনো 170 টাকার প্যাকেট হতে পারে? তা টাকা কি? অবশ্যই টাকা রক্ষণ হয়েছে, নইলে পরে টাকা গেল কোথায়? আপনার নাম কি? আমার নাম মানস গোস্বামী। কি করেন আপনি? আমি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক। ये जो ऑर्डर है ये तो 22 तारीख का है, 22 फरवरी का है। इसका जो आगे ये ट्रेनिंग के लिए कोई अलर्टमेंट नहीं था, तब भी हम लोग का जो ऑफिस से डीएम ऑफिस से इन लोग के लिए जो छोटा सा अरेंजमेंट किया था, जो टिफिन जो दे सकते थे छोटा, तो ये अरेंजमेंट था। लेकिन ये ऑर्डर तो कल आया है, इसके लिए तो ये तो डीएम सर के वहाँ आया है, हम लोग को तो पता भी नहीं था। तो जब हम लोग ने ये क्लास में जाकर हम लोग ने बोला भी था कि ये ऑर्डर नया है, ये ऑर्डर हम लोग को भी मालूम नहीं है, ये आगे का अरेंजमेंट है। और जो ये नए ऑर्डर का मुताबिक क्या करना है वो तो अवश्य डीएम सर डिसीजन लेंगे। तो इसका जो कैसे करके ये भरपूर करना है वो तो डीएम सर सोच लेंगे। हाँ, ये अभी लेकिन हम लोग ने आगे जाकर उन लोग को बोला था जो हो सकता है हम लोग ने दिया है। लेकिन ये जो नया ऑर्डर है इसके लिए तो इतना बड़ा ट्रेनिंग चल रहा है 8 वेन्यूज़ में, ये 170 रुपीज़ का जो अरेंजमेंट है ये तो हम लोग को कल ऑर्डर सी ऑफिस से आया है। ये ऑर्डर कैसे करके करेंगे प्लान करने के लिए तो सभी ऑफिस को टाइम लगेगा। तो इसीलिए हम लोग उन लोग को प्रत्येक क्लास में जाकर समझाया था, क्लास में जाकर इंक्लूडिंग कोविड तो वैक्सीन के जो लेने के लिए। तो तभी ये एक क्लासरूम का लोग ने ये थोड़ा रिपोर्ट किया है, दूसरे क्लासरूम का लोग तो नहीं किया है। ये यहाँ पे तो कितना 28 क्लासरूम में तो एक क्लासरूम पे रूम नंबर 4 का वो जो है व्यक्ति उन लोग ने रिपोर्ट किया है, सभी ने तो नहीं किया है। तो ये भी हम लोग को पता नहीं है। हम लोग तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है हम लोग का जो अथॉरिटी है वो बोलने से हम लोग को पता चलेगा ना। ये तो आया है, सुनी में आया, हम लोग को तो नहीं दिया है ऑफिस से। तो ये तब भी ये यदि होता है तो इन लोग को तो मिलेगा एज अ रेम्यूनरेशन अथवा नेक्स्ट ट्रेनिंग में कैसे करके भी ऑर्डर यदि सटीक है ठीक है तब तो उन लोग को जो है सुविधा है वो लोग तो उन लोग को तो मिलेगा। तो आगे का ऑर्डर जो था, आगे का ऑर्डर में टिफिन दे रहा है ऐसा कोई नहीं है। टिफिन का कितना अलॉटमेंट होगा ये कहीं भी नहीं है। तब भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये एक दिया है, कुछ दिया है, ये आया है तो ठीक है। यदि ये ठीक ऑर्डर है तो इन लोग को मिलेगा एज अ रेम्यूनरेशन। उन लोग का अकाउंट नंबर तो है एज अ पुलिस पर्सनल, उन लोग का अकाउंट में है तो ढुक जाएगा और कैसे करके ये अरेंजमेंट ले लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। টিফিন দেওয়া হয়েছে, সেখানে মিনিমাম 10 টাকার একটা কেকের প্যাকেট, একটা কলা খাতা দেখতে, আর একটা ডিম। এই আমরা 8টার সময় 7:30-8টার সময় আমরা বাড়ি থেকে বেরিয়েছি 50 কিলোমিটার দূর থেকে, কেউ 6টায় বেরিয়েছে, আমরা এসেছি কেবল একটা কাপ চা আর এখন মুড়ি খেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছি। এই অবস্থা একটা টিফিন দিচ্ছে, লাঞ্চের টিফিন, এটাকে অ্যালাউ করা যায়? এটা কি মানবিক টিফিন? আপনারা দেখুন না, বলছি আমরা এটা টিফিন গ্রহণ করিনি, করছি না কেউ। বলছি যে শুনছি সোশ্যাল মিডিয়ার মাধ্যমে 170 টাকা অ্যালাউ করেছে। আচ্ছা, 170 টাকা। আর এই যে টিফিনটা বললেন সেটা কত টাকার মূল্য? খুব বেশি 18 থেকে 20 টাকা। আচ্ছা, আপনারা এখানে কোন কোন এলাকা থেকে এখানে এসেছেন?
এখানে আমার বড় ব্লক আছে, হরিপুর ব্লক থেকে এসেছি, গাজল থেকে বোধহয় আছে, বিভিন্ন ব্লক থেকে এসেছি। কতজন আজকে আছেন এখানে তাও? এখন 620 জন। হ্যাঁ 620 জন 620 জন আজকে ট্রেনিং শুরু করেছেন এসিতে। হ্যাঁ কতদিন ট্রেনিং চলবে? আজকে প্রথম আমরা প্রথম দিচ্ছি। আজকে তিনটা ট্রেনিং হয়ে গেছে। আচ্ছা আচ্ছা, তো আপনারা এসে কি ট্রেনিং দেওয়ার পর তারপর কি দেখতে পেলেন? প্রথমে 2টো বিস্কুট, 1 কাপ চা, আর ঠিক এখন এই সময় যে সময়টা কথা বলা হচ্ছে চিনি, একটা কলা, আর এই যে একটা কেক দেখান। আমরা সবাই বুঝতে পারছি কি মনে হচ্ছে, এখানে ঘাপলা খাচ্ছে। যারা ব্যবস্থা গ্রহণ করছে, টিফিন দেওয়ার ব্যবস্থা যারা নিয়েছে, এই পরিষেবাটা দিচ্ছে, তারা নিশ্চয়ই ওখান থেকে মানি খাচ্ছে, মানি দিচ্ছে। আপনার নাম কি? আমার নাম সন্তোষ বর্ষী, বাড়ি বামনগোলা ব্লকে। কি করেন আপনি? আমি শিক্ষকতা করি। एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे सिलीगुड़ी शहर की। सिलीगुड़ी शहर के चुनाव प्रशिक्षण जो भी फिलहाल ले रहे हैं, उन्हें क्या टिफ़िन दिया जा रहा है वो भी आपको तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन राहत की बात यह है कि सिलीगुड़ी में जितने भी चुनाव प्रशिक्षण से जुड़े लोग रहे, उस तरह का प्रदर्शन नहीं किए। हम उम्मीद करते हैं कि सिलीगुड़ी से जुड़े हुए चुनाव अधिकारी इन सारी तस्वीर को देखते हुए ज़रूर इन्हें संज्ञान में लेते हुए बाकी व्यवस्था को भी जो है दुरुस्त करेंगे। इसी तरह की तमाम एक्सक्लूसिव जानकारियों के लिए आप लगातार बने रहिए सन एक्सप्रेस के साथ। धन्यवाद।